Ligue 1 é realmente um torneio, né, um campeonato histórico, é o mais difícil. Hay grandísimos jugadores, grandísimos entrenadores. O futebol francês continua em crescimento, liga forte. The new season is a new chapter. We have to write a good story. In Marseille, the velodrome is an inflammable stage on which to play. Sometimes it eats you up, other times it can burn. For the first match of the season, new coach Igor Tudor is given an incendiary welcome. Très inquiétant. Il n'y a pas de tactique, on ne comprend pas ce qu'il veut faire, on ne sait pas où il veut aller. J'ai l'impression que les joueurs, ils n'ont pas envie d'adhérer à sa méthode. On le voit sur le terrain. Là, c'est inquiétant, tu te rassures pas, quoi. Tu trouves pas de cohérence dans ce qu'il met en place. Sinceramente nunca lo vi. Acá en Brasil me pasó con el presidente, pero con un entrenador nunca había pasado. Eu acho que a torcida do Marseille, ela sentia um pouco porque tocou o seu maior ídolo nos últimos anos, que é o Payet. E aí o torcedor, ele preferiu protestar já no início. Mas é claro que o novo sempre dá... O cara tem dificuldade, né? Eu acho que depende muito. Eu acho que o cara tem que encontrar um equilíbrio. Against France, Tudor must above all avoid inflaming the situation. Loro possono fare quello che vogliono, noi giochiamo per loro, cioè i tifosi sono fondamentali. Se non ci sono tifosi non sarebbe neanche calcio. Allora loro hanno sempre ragione, a me tocca di lavorare giorno a giorno per bene della squadra, perché bene della squadra è anche bene dei tifosi. Los hinchas ocupan un papel fundamental, pero lógicamente que lo que el hincha tiene que entender también que hay decisiones que el presidente toma y que hay un proyecto en el cual se piensa y que en un comienzo las cosas pueden ir bien como pueden ir mal. Led by the Croatian coach, Marseille remain undefeated for 2 months. The best start in the Ligue 1 history. Niklaus, pourquoi pas pied gauche? C'est pas fini! La frappe! Et traîné dans la surface de réparation! Johnson! Peppa! But they still need to face the best. At the Parc des Princes, Marseille and Tudor face their first major challenge. Os clássicos, né, cara, contra o Marseille realmente acho que são os jogos mais importantes, assim, para esses dois clubes. Eu acho que também para o campeonato francês, né, porque realmente são dois jogos que sempre teve muita história. Achraf Hakimi, il y a 3 contre 2 pour le Paris Saint-Germain, mais non! Achraf! You are playing as probably the 3 best striker in the front. Some moment of the game like too much respect for them. Bien joué ça. Allez, attention, il récupère le ballon, Vitinha! Vitinha qui va servir Mbappé! Mbappé qui va fixer, qui donne à Neymar! Ah oui! Pour le Paris Saint-Germain! Sur des gros matchs comme ça, les détails font la différence. Mais voilà, faut continuer, faut pas lâcher. On n'a pas démérité. On a été les chercher, on a pris des risques. This kind of the game where was the lot of pressure in the team, what I felt, and we can use this for the future. For the Parisians, the season started in an extraordinary manner. In Lille,
It only took 8 seconds for the trio Neymar, Lionel Messi, and Kylian Mbappé to trigger an avalanche of goals. On a travaillé et quand on le travaille et après on est aussi à bien le faire sur le terrain, c'est trop bien, on a vu la joie de tout le monde. Ça débloque un match avec 10 secondes, ça change l'histoire du match et c'est très important de marquer ce genre de but. When you have players like Neymar, Mbappé, Messi, you cannot ask for best three forwards like forward players in the world. Et ils font ça dans le début de la saison, ils sont magnifiques. On a vu les statistiques, ils marquent beaucoup les trois et c'est tout très bien. C'est pour ça qu'on doit continuer comme ça et trouver le meilleur équilibre parce qu'on sait qu'avec les trois d'avant, on peut être dangereux dans n'importe quel moment. Paris frightened some, inspire others. Could the trio guide PSG to a season without a single loss? Me daba la sensación de que sí, el París en ese momento iba a ganar la Liga como por ahí la ganó en los últimos años con 6, 7 partidos antes de finalizar. This is the face of Paris that people want to see. Estamos bien, estamos jugando bien y bueno, seguir así es lo que es más importante. Undefeated, Paris host Auxerre for the last league match before the World Cup. La saison elle est singulière avec une Coupe du Monde au milieu. Je reste concentré. Il y aura une deuxième partie de saison très excitante. Évidemment qu'il va y avoir un focus incroyable sur dans quel état vont revenir nos internationaux. Now it's time for a break with uncertain consequences. Lorient too enjoyed their break with a clear head. 1, 2, 3. Saved from relegation at the death of the season before, the club has this time almost already ensured survival. In Spain, during the winter, we see the spirit in the squad. Led by a novice coach in Ligue 1. Vivre ensemble, ça a tout de suite été d'un très grand niveau. On a perçu ça dès la prise de fonction quasiment, qu'on avait des joueurs qui étaient contents d'être là, qui étaient contents de s'associer, vivre une aventure en Ligue 1 avec le FC Lorient. Ils savent pourquoi ils sont là. Et il est né une belle alchimie en fait, entre eux. Et ça aide à traverser des moins bonnes périodes. Lorient also has a family story when Régis Lebris brings on his nephew, Théo, 10 minutes from the end of the Lille game. Il a un état d'esprit incroyable. On a des liens forts entre nous et puis voilà, pour la suite, si on arrive à garder ça, on va faire de belles choses, c'est sûr. The other surprise in this early part of the season is up north, fueled by passionate fans. Like when the captain of RC Lens, Seko Fofana, announces his contract extension in front of a full stadium. Je dis 2-3 fois certaines personnes ou du staff ou des nouveaux joueurs que se rendaient bien compte qu'on était tous dans un club un peu à part.
Et je pense que c'est aussi pour ça que, notamment, Seko a prolongé. Lens, carried by Fofana, Openda and Samba, hang on to PSG's coattails. Tu parles de Lens, tu parles de public. Et en fait, c'est l'image de leur équipe, en fait. C'est tout donner, to give everything once you are there in the field. You have to leave everything on the field. O Lens é uma equipe que já vem bem há muito tempo, mas eles me passam tudo aquilo que eu gosto no futebol, né? Uma energia muito grande, uma equipe que tem uma humildade para jogar um pelo outro. Sempre que o Lens joga em casa, aquela relação com a torcida, aquilo são valores que para mim são importantes. Ah, je connais plus la suite, désolé. They earned themselves a top-of-the-table encounter for their first match of January at a cauldron of a Stade Félix Bollaert. At the other end of the scale, fear grips all the club presidents. If it's not working, I think they have the feeling that no matter what you do, it's not going to work. Nobody wants to be among the four that is going down. 7 coaches are dismissed in the first part of the season. Estamos acostumbrados a ver mucho por ahí de eso tiene que ver con exactamente esa nueva regla de 4 equipos que descienden. Quand on s'est serré la main avec Peter, j'avais serré la main d'un homme intelligent qui avait été loyal, qui a probablement loupé les objectifs que nous avions définis ensemble. Automatically there is fear, and especially if you are a bit low on the stands, of course you'll be panicked. To replace them, Ligue 1 is reunited with some familiar faces. And some others completely new. At Reims, the phenomenal Will Still, 31, comes in and shakes things up. Dos técnicos, cara, aquele cara que era do Football Manager. Qu'est-ce qu'il invente, lui? Ele nem tinha ainda terminado o coisa de treinador e o clube pagava a multa pra ele. Cara, isso foi sensacional. Realmente foi um cara que me surpreendeu muito, assim, um treinador super novo e ninguém imaginava e acabou dando tanto trabalho para os clubes grandes. Acho que é um cara que a gente pode dar como revelação do campeonato. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Honnêtement, c'est hallucinant. It's the league of talents in the dugout, but also on the pitch. C'est ça. In Auxerre,
Elias Benseguir becomes the youngest player to score 2 goals for Monaco since Thierry Henry. Mas a formação francesa é muito boa. Eu acho que eles conseguem aliar o jogador físico e técnico ao mesmo tempo. Dificilmente a gente vê um jogador que sai da Ligue 1 e que não joga em outra liga. And at 17, you're still not quite sure what to do. Comme ça, en mettant devant, chauffe tout le monde, chauffe tout le monde, chauffe tout le monde, chauffe tout le monde. Je sais pas faire, Following in Benseguir's footsteps, other players stand out from the crowd, such as Isaac Touré at Auxerre, Lucas Chevalier at Lille, Désiré Doué at Rennes, and Bradley Barcola at Lyon. Mas ele é firme, ele é duro, ele consegue pedir a bola nas costas do zagueiro no momento certo, ele é solidário, ele passou outros jogadores jovens no Lyon por causa disso. Então, para mim, não foi surpresa, porque eu via treinar, eu via como ele treinava, mas eu tenho certeza que ele tem tudo para ter uma carreira de um nível muito bom e talvez melhor do que se imagina. J'ai pas un très bel organe, je suis désolé, mais ça me faisait plaisir de le partager quand même avec le public, c'était plutôt sympa. Qu'est-ce qui restera au final? Dans 5 ans, 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, j'en sais rien, moi. C'est les émotions. Back from the World Cup, Mbappé's PSG, without Neymar or Messi, is carried away by the Lens wave. When you watch Lens this season, you have the feeling that they will give Paris a problem. Have one thing, l'état d'esprit. In most of their games, even the ones they didn't win, t'as l'impression que they are going to do something. Cualquier equipo que su objetivo es ser campeón, él tiene que hacerse fuerte en casa, y por ahí Lens consiguió exactamente eso. Football don't lie. I mean, you put this, you get this. Lens, still undefeated at home, are 4 points behind the Parisian leaders. In Lens, Paris suffered their first defeat of the season. However, it's hard to imagine that the club is about to plunge into an abyss of doubt. C'est la première fois que je vois
que je vois mon équipe être autant désorganisée. Et au fur et à mesure que le match avançait, on sentait qu'on était vraiment sur le fil du rasoir. Já do PSG, acho que era o... claro que com mais, como diga, não surpresas, mas com mais sustos do que devia, né? Pô, tá apertando, o time não tá bem. This was the start of a dark time, with a poor standard of play, and the defeat in Monaco infuriates the supporters. You don't have to be content of what you have achieved because si tu respectes pas l'adversaire, bah tu prends une leçon. You have to respect the game. If you don't respect the game, c'est comme la loi de gravité. Bah si tu tombes, il y en a pas un qui va te voir. C'est comme ça. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Comme il faut se remobiliser encore dans le vestiaire, sur l'équipe. Et voilà, ça va faire des choses comme il faut. Mais on a encore besoin de vous, les gars, s'il vous plaît. Lâchez pas, c'est pas notre chance. In February, the match against Lille takes an irrational turn. Neymar got injured. Then Paris conceded a penalty kick. And found themselves trailing 3-2. It was then that sporting director Luis Campos came down to the touchline and lost his cool. Luis est un passionné, compétiteur. Et ça dénote quoi? Ça dénote une grande envie de réussir de manière collective. Paris equalized first thanks to Mbappé. Then won a free kick in injury time. Despite their victory, tension is at its peak, to the point of imagining PSG might lose their grip on top spot. If the battle for the league title remains undecided, the one for the top scorer trophy has never been so tight. After 4 years of Kylian Mbappe's reign, the best strikers of the league trade goals with each other every match day. There are different kind of strikers. O talento dele não se discute, né? Ele é um atacante muito completo. De costa pro gol, ele é um atacante que joga muito bem. E ali nos últimos 20 metros de campo, entrando na área com o pé esquerdo, com o pé direito, de cabeça, ou mesmo com técnica, ou chutando com força. David, il est dans la surface. Lui, pour moi, à l'époque, c'est comme Pauletta. Tout ce qui traîne, il est là. What if Kylian Mbappe's supremacy was about to come to an end?
Tudor's passion seems to have won over the players and supporters of Olympique de Marseille. In Toulouse, after trailing at halftime, OM snatched victory. Fueron muchos los partidos que también comenzó perdiendo y eso es a través de los riesgos que uno corre como equipo. Tenía una fuerza mental muy fuerte para dar vuelta el resultado. C'est son caractère, on est là pour obéir à ce que lui veut, il a sa façon de fonctionner et on doit se plier à ce qu'il demande. Oui, ça peut perdurer, bien sûr, évidemment, sinon je pense qu'il ne serait pas à ce niveau-là. And now, in front of a full velodrome every game, cheers have replaced jeers. Moi, je regrette mes propos du début de saison. Tous ici, on a un peu critiqué Igor Tudor. Désolé pour les critiques. Il faut que ça continue, les gars. I tifosi sono sia esigenti sia anche belli, ecco, quando stanno andando bene le cose tutto è bello, amore e stima è collegato tanto con risultati. Lo importante es que hoy se ganó, darle una alegría a la gente, que la verdad que cada partido esta gente solamente me paro y le aplaudo a la gente de acá y agradecimiento a ellos y el triunfo es para ellos. To win hearts, you have to win everywhere else, especially where you never win. OM had not won in Lyon for the past 7 years. This time again, the scoreline is locked at 1-1. Until the 90th minute. On the sidelines, the managerial merry-go-round keeps spinning. For some, a change at the top has worked, such as Strasbourg, guided by a Ligue 1 perennial, Frédéric Antonetti. Je connais la situation, c'est la 4e fois que je prends un club en courte saison. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Under Antonetti's orders, one man is reborn. Habib Diallo starts to find the net regularly, even scoring twice in the first minute of a match. Those performances put the Strasbourg man back in contention in the scoring chart, where the battle is as fierce as ever. Openda flambe d'un triplé en 4 minutes contre Clermont. C'est un joueur qui marque, qui sait marquer, qui a ça en lui. Openda, ça finit bien les actions, ça pose pas de questions, ça prend des risques. But there is even crazier to come. In the most goal-filled match of the season, Montpellier striker Eli Wahi scored 4. Eli Wahi, il est jeune, super talented. Eli Wahi, la frappe. Oh, le doublé d'Eli Wahi. Ce qu'il fait, à son âge, c'est extraordinaire.
For me, he's the best striker this year. But Alexandre Lacazette's reply was just as dazzling. The Lyon-born striker also scored 4 times, joining Mbappé at the top of the list of France's best goal machines. Vous avez la chance d'avoir un buteur, un sacré buteur d'ailleurs, c'est qui donne du moral et qui donne de l'envie de se surpasser. In the midst of this laborious season, PSG have a match to save everything. A match to repel the onslaught of RC Lens. On this night, the Parisians knew that defeat would allow their opponents to come back to within just 3 points. At the Parc des Princes, the French League title was at stake. This time, it's done. PSG are certain to win the league title. Je pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est joué. J'aurais aimé qu'on se rapproche ce soir. Et même en se rapprochant ce soir, je pense que ça aurait été très compliqué d'aller chercher au-dessus. Mais oui, je pense que évidemment que le titre sera pour Paris. This time, it's done. PSG are certain to win the league title. In Lyon, Igor Tudor did not give up on his quest for victory, even if the stopwatch was already showing the 90 minutes were up. I think it was a fantastic game. When the people come on the stadium, they need to keep still emotion. So I think the emotion was a lot today. In the end, a little bit more for our fans than for Italy. It is therefore in Lens that the fate of Marseille's season will be decided. A final fight for second place. A winner takes all game. At kickoff, OM had a 1-point lead over Lens. Alexis told me that it's a goal regular. I believe to him. I saw also the video. For me, I don't see the foul. Teve coragem, acreditou no que tinha que fazer. Sempre que eu via o Marseille jogar assim como o Lens, me dava muito prazer também de ver.
Lógicamente que el lado emocional, el lado psicológico, y se debe haber llegado en esa instancia final. Los últimos partidos, los resultados no fueron los que esperaba, porque lógicamente al no poder ser campeón uno espera poder terminar en segundo lugar y clasificar directo para la Champions. In the heat of Bollard, Marseille abandoned their hopes. And a few weeks later, Tudor chooses to take another path. E questo è un club che comunque lavorare qua un anno è come lavorare altri club 2 o 3 anni. Ecco, questa è una cosa importante. Sono sicuro che lascio il club in miglior situazione di quando l'ho trovato. Tudor mostró un gran trabajo, un equipo que durante muchos partidos compitió y mostró un gran fútbol, ¿no? Obviamente que después lo que los hinchas quieren son títulos y ni siempre se va a poder ganar. It is sometimes possible to play a Champions League game against Ajaccio. Against the Corsican team, Racing Club de Lens know that victory will ensure them second place and a spot among Europe's giants next season. When you see their games and then you see the crowd, the supporters, c'est sans rien, quoi. C'est l'ambiance, c'est la fête, mais en même temps, c'est le travail aussi. Oui, c'est vraiment magnifique. On a bien joué cette saison. On a donné beaucoup. On a mérité, je pense. On jouait la Ligue des Champions. We're gonna celebrate. Faites du bruit dans Bollard Meloni, s'il vous plaît. He's dreamed of Europe for 36 years. Against Reims, Jean-Michel Aulas saw his last match as president of Olympique Lyonnais costed amongst the ultras. Jean-Michel Aulas et voilà, le fait qu'il parte, ça fait vraiment chaud au cœur. Félicitations à tout ce qu'il a fait pour ce club. Si ce club aujourd'hui en est là, c'est grâce à lui. Donc voilà, moi je veux lui dire tout simplement merci. Et, on va continuer à jouer pour lui, ça c'est sûr. Sous un tonnerre d'applaudissements, le président Jean-Michel Aulas. It's his final moments in the stadium for which he used so much energy to bring out of the ground. But there's no trophy and no European competition for OL come the season's end. Vous le savez, j'ai vécu plus de 2500 matchs, ce qui représente une vie. Je l'ai fait aussi et surtout pour vivre des moments d'une intensité incroyable avec vous. Eu considero que foi um dos maiores presidentes da história do futebol francês, talvez o maior, e eu desejo o melhor para ele, parabenizo. Si vous voulez
que l'OL monte sur le toit de l'Europe, ce qui a toujours été mon projet. Soyez encore exigeants, les gars. Merci. Despite many hardships, PSG triumph and win their 11th French League title, a new record. Est-ce que vous êtes prêts? Champion de France 2023, l'équipe du Paris Saint-Germain. E ter, acho que, passado assim, né, na história assim, do campeonato, o clube com mais títulos assim, então realmente foi, acho que foi especial. Like a symbol, Mbappé scored for the 29th and final time against Clermont. He was crowned top scorer for the 5th year running. Oui, ça c'est pour l'histoire. One record follows another. 3 months earlier, he became Paris Saint-Germain's all-time top scorer with 201 goals. Chaque but, ça représente un match, ça représente une histoire, un contexte. Et il y a une belle galerie là, j'ai mis des beaux buts quand même. And then scores almost every match day. Mbappé is special. Mbappé, acho que foi extraordinário. Kylian est un grand compétiteur. Il a cette obsession de vouloir battre des records, d'être toujours le premier. Mais il est né pour marquer des buts, tout simplement. Y Mbappé está destinado a marcar una historia en el fútbol francés, no tengo duda de eso. In this perilous season for coaches, Antoine Kombouaré is the last fuse to blow. The 13th coach dismissed, an unprecedented number. His replacement, Pierre Aristui, has the chance to keep Nantes in Ligue 1 on the very last day of the season. At kickoff, Nantes are relegated. They must therefore do better than Auxerre, who host Lens, to remain among the 18 best teams in France next season. La vérité, on est soulagé parce que voilà, on pensait que beaucoup de gens ont pensé d'ailleurs qu'on avait lâché, qu'on n'était plus là. On est maintenu, on est en Ligue 1, maintenant c'est l'année prochaine. On avance, on retient voilà, cette saison qui était difficile, on en a connu une autre, on se sauve à chaque fois. Et voilà, ça c'est le mental, c'est des guerriers. Auxerre, beaten by Lens, joins Angers, Troyes and Ajaccio on the train to Ligue 2. Ouais, c'est un moment difficile quand on descend. On s'est battu la saison dernière pour monter. On a voulu pérenniser le club en Ligue 1, mais malheureusement, on redescend à l'étage inférieur. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot.
It was a lot competitive because it wasn't even easy for like top teams like Paris and Marseille. So at least we've seen that Lens came second, which is, I think it makes the league more exciting. O campeonato francês teve muita emoção, foi muito equilibrado, há muito tempo não tinha esse equilíbrio todo e acho que emocionante. La sensación de que fue de menor a mayor. Ha sido un campeonato que es muy lindo de ver. Agradecerles porque tienen un gran espectáculo de fútbol. Não sei quantos gols a temporada toda, mas a impressão que eu tenho é que tivemos uma temporada de muitos gols e jogos com viradas, jogos interessantes, equipes surpresas. Por enquanto, agora que eu tenho para falar é que eu vou acompanhar como apaixonada por futebol